Hello again. This time we're going to review a little bit about the present simple in all forms. Okay, esta vez vamos a hacer una pequeña revisión del presente simple en todas sus formas. Okay, we're going to start with the grammatical structures. We have the affirmative, the negative, and the question forms. Okay, let's start with the affirmative form. I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat. For the negative form, we have I do not, don't eat, you do not eat, or you don't eat, he does not eat, he doesn't eat, she does not eat, she doesn't eat, it does not eat, it doesn't eat, we do not eat, we don't eat, you do not eat, you don't eat, they do not eat, they don't eat. For the question form we have, do I eat? Do you eat? Does he eat? Does she eat? Does it eat? Do we eat? Do you eat? Do they eat? Okay, after having checked the grammatical structures for the affirmative, negative, and interrogative form or the question form, we're going to review a little bit of the grammar here. Okay, después de haber revisado las estructuras gramaticales en la forma afirmativa, negativa y de pregunta, vamos a revisar un poquito la gramática. Well, it says when we use he, she, or it with verbs that end in O or SH or CH or SS or double S, we use the suffix ES. He goes to the park every day. She watches the match every Saturday. Okay, dice cuando utilizamos he, she o it, los verbos que terminan en O, SH, CH o SS, le añadimos el sufijo o la terminación ES. For example, instead of saying he go, we say he goes to the park every day. Instead of saying, en vez de decir she watch, we say she watches the match every Saturday. Remember, we do not add S or ES to the main verb in the negative or the question forms. For example, we have, does he wash the car every day? Or she doesn't watch TV on Mondays. ¿Ok? Esto ya lo habíamos dicho, pero como una forma de recordar un poco, decimos que no se le agrega S o ES al verbo principal en la forma negativa o de pregunta. Les dije por qué, porque el verbo auxiliar, el das, ya está agregado la ES. Entonces el verbo principal no necesita tener esa S o ES, según el caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos, does he wash the car every day? Sería incorrecto decir, does he washes the car every day? Y tenemos, she doesn't watch TV on Mondays. Sería incorrecto decir, she doesn't watches TV on Mondays. Cualquier pregunta, cualquier interrogante, por favor me lo pueden hacer a través de este medio o también me pueden visitar a la página japonico.co.cc. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. See you later. Alligator. Hello again, welcome back to our video tutorial. This time we're going to review the present simple with the personal pronouns he, she, and it for question form and negative form. Hola a todos, muchas gracias por ver mi video. Esta vez vamos a revisar el presente simple con los pronombres personales he, she, and it.
para preguntas y oraciones negativas. Well, let's start with these few examples. Chocolates. It's Vicky's birthday today. She likes chocolates. Vicky doesn't like chocolates. No, she doesn't. Does she like video games? Yes, she does. We can buy a video game for Vicky. Take the chocolate. Vicky loves chocolates. Yes, but Dave doesn't know. Now let's take a look at the grammatical structures in the present simple for the affirmative form, negative form, and question form. Ahora veamos las estructuras gramaticales para la forma afirmativa, negativa y de pregunta. Let's start. He eats. She eats. It eats. For the negative form, he does not. He doesn't eat. She does not eat. She doesn't eat. It does not eat. It doesn't eat. 4 questions. Does he eat? Does she eat? Does it eat? Now let's review the grammar. When we make the third person singular of the present simple with he, she, or it, we add the suffix s to the main verb. He drinks milk every day. She likes chocolate. Okay, ahora vamos a ver un poquito de gramática para el presente simple. Cuando usamos la tercera persona del singular con el presente simple, con los pronombres he, she or it, agregamos el sufijo s al verbo principal. Por ejemplo, tenemos he drinks milk every day, she likes chocolate. Sería incorrecto decir he drinks milk every day, she likes chocolate. Okay, remember to add always the s. To make a question, we begin with the auxiliary verb does, then the personal pronoun he, she, or it, and then the main verb. We do not add the suffix s to the main verb in a question. For example, we have, does he read comics? It would be incorrect if we say, does he read comics? Another example is, does it eat fish? The incorrect form would be, does it eat fish? Ok, para preguntas. Empezamos con el verbo auxiliar does y el pronombre personal he, she or it. Y después el verbo principal. No se le agrega el sufijo s al verbo en una pregunta. Por ejemplo, tenemos aquí, does he read comics? La forma incorrecta sería, does he reads comics? Después tenemos, does it eat fish? La forma incorrecta sería, does it eats fish? Aquí hay que tomar en cuenta que el verbo does es un verbo auxiliar. El verbo auxiliar viene del verbo auxiliar, que significa ayudar. Es un verbo que ayuda al verbo principal. Y el verbo principal es el que le da sentido a la oración o pregunta, ¿no? Porque si decimos does no significa nada. Pero si le ponemos un verbo principal, como por ejemplo read, que significa leer, significa lee el cómics o lee cómics, ¿no? Entonces el verbo does ayuda al verbo principal a darle sentido. To make the negative, we put does not between the personal pronoun and the main verb. We do not add the suffix s to the main verb in the negative. He does not read comics. She does not like bananas. Para formar el negativo ponemos does not entre el pronombre personal y el verbo principal. No agregamos el sufijo s al verbo principal en el negativo, al igual que en pregunta. Es como el does es el verbo do que le han agregado el es o la e y la s.
Entonces ya no necesita cambiar el verbo principal porque tiene este das que ya ha cambiado. Entonces, si le pusiéramos el verbo das, el verbo auxiliar das y el verbo principal con la s o la es agregada, estaría mal porque estaríamos redundando, ¿no? Tenemos como ejemplos, he does not read comics, she does not like bananas. Then it says the short form of does not is doesn't. In short answers, we do not repeat the main verb. She does not read comics. She doesn't read comics. Does she read comics? No, she doesn't. Y por último dice que la forma corta de does not es doesn't. Esa es la forma abreviada. In short answers, we do not repeat the main verb. En respuestas cortas no repetimos el verbo principal. A ver, dice, she does not read comics. She doesn't read comics. Noten aquí que el does not ha cambiado su forma abreviada, doesn't. Y después tenemos la pregunta, does she read comics? De la cuya respuesta corta decimos, no, she doesn't. Sería incorrecto decir, no, she doesn't read. Bueno, hasta aquí hemos terminado el segundo video tutorial acerca del Simple Present. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta la pueden hacer a japonico.co.cc. En los comentarios está la página donde se pueden acercar, hacer preguntas sobre los cursos de idiomas que existen. Muchísimas gracias. Hello people, this time we're going to learn the present simple in English. Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial acerca de el presente simple en inglés. This time we're going to learn the present simple with the personal pronouns I, you, we, they in question form and negative form. Esta vez vamos a aprender el presente simple con los pronombres I, yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos. En las formas de pregunta y negativa. Let's check out these examples. Okay, veamos unos cuantos ejemplos. Composition my day every morning. Every morning I get up at 7 o'clock. Get up! It's 7 o'clock! I don't drink orange juice in the morning. I drink milk. Do you like chocolate milk? Brian and Dave are friends. Every day we go to school at 8 o'clock. We don't walk to school. We take the bus. Run! We're late! In the afternoon, we do our homework and we play with Corky, our pet parrot. He's very funny. That's my homework, little bird. So we have these three forms, the affirmative, the negative, and the question. We have I play, I do not play, I don't play, do I play? You play, you do not play, you don't play, do you play? We play, we do not play, we don't play. Do we play? You play, you do not, don't play, do you play? They play, they do not, don't play. Do they play? Okay, so when do we use the simple present or the present simple? Well, we use it to talk about something that we often or usually do, everyday routines, for example. Okay. Cuando utilizamos el presente simple, lo utilizamos para hablar de algo que hacemos a menudo. Por ejemplo, rutinas o hábitos, cosas que hacemos todos los días, como por ejemplo lavarnos los dientes, levantarnos, ir a estudiar, ir a trabajar. Todas las cosas que se repiten más de una vez llegan a ser una rutina, un hábito. Entonces todas estas rutinas lo utilizamos para el presente simple o lo utilizamos con el presente simple. Then it says, we make the present simple with I, you, we, or they, and the main verb, play, eat, etc. For example, we play basketball every day. They eat chocolate cake every Friday.
Entonces, en el presente simple, para los pronombres I, you, we, and they, utilizamos esos pronombres y esos pronombres van seguidos del verbo principal en la forma simple, como en este ejemplo vemos play and eat. Tenemos we play basketball every day. Podríamos decir you play basketball every day. Okay. El segundo ejemplo que tenemos es they eat chocolate cake every Friday. Podríamos decir I eat chocolate cake every Friday. Okay. Then we have the way how to make questions in English, right? ¿Cómo podemos hacer preguntas en inglés? We begin with the auxiliary verb do, and then the personal pronoun I, you, we, or they, and then the main verb. For example, we have, do you watch TV every day? Do they like lemonade? Okay. Para las preguntas, empezamos con el verbo auxiliar do. Okay. En el caso de cuando utilizamos estos pronombres personales, ¿no? I, you, we, or they. Ok, entonces vamos de esta forma. Primero ponemos el verbo auxiliar do, seguido de los pronombres personales I, you, we, and they, y después el verbo principal. ¿Por qué hacemos esta distinción entre el verbo auxiliar y el verbo principal? Muchas personas no se han dado cuenta, pero auxiliar viene del verbo ayudar. Entonces el verbo do es un verbo que va a ayudar al verbo principal. ¿Y por qué se le dice el verbo principal? Porque es el que da sentido a la oración o a la pregunta, ¿no? Si nosotros decimos do, no significa nada, entonces tiene que estar acompañado de un verbo principal que le va a dar sentido. Por ejemplo, acá tenemos, do you watch TV every day? Este do no le da ningún sentido a la pregunta, pero cuando agregamos este verbo principal que es watch, que es mirar, le da sentido a la pregunta. Lo mismo pasa con do they like lemonade? Okay. El verbo do es el verbo auxiliar, el verbo que está ayudando al verbo principal like, okay. Que es gustar. Asimismo, el do solo no tiene sentido, pero si le agregamos este verbo principal like, estamos preguntando si es que a ellos les gusta la limonada. Then we have, to make the negative, we put do not between the personal pronoun and the main verb. The short form of do not is don't. In short answers, we do not repeat the main verb. Okay, we have a few examples here. They do not read comics. Or we can also say for the short form, they don't read comics. Do they read comics? No, they don't. ¿Ok? Entonces, para la forma negativa, en el presente simple, ponemos do not entre el pronombre personal y el verbo principal. La forma corta o la forma abreviada de do not es don't. En respuestas cortas, no repetimos el verbo principal. Por ejemplo, they do not read comics. La forma abreviada sería they don't read comics. Y cuando hacemos una pregunta, do they read comics? No, they don't. No utilizamos la forma, no repetimos el verbo principal. Solamente utilizamos el verbo auxiliar para una respuesta corta. Por ejemplo, si dice do they read comics, la forma incorrecta sería no, they don't read comics. No, they don't read. Para la forma corta no se puede decir de esa forma. Se responde de la forma de no, they don't. ¿Okay? Esta es una pequeña explicación para lo que es el presente simple con los pronombres I, you, we, and they. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer o también pueden visitar la página japonico.co.cc. Muchas gracias.